وبعد لو نيدي تايم بانغم شيمو مشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء وقدام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله يوم فنسامي فايني فاعشي فانغليشي كبشي شاء يابو مبوا فشنو شاكنغا انتمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوانغ مونيني سومبي نشين ابي مبو ميتنغا موكت ميتي لينجو في شنشمون فاشنا وبا ابي نكو شيء مو رساله ابن القيم دي اخوان يموندي مونتا عشنا يبقى مونبو لوتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كريمي وانا نمتي جوشون نبنجي وفرما نانجب في شمبا أميمة أبتي الصلاة توتنا إمي توتو يو ممبتو قد في شمبا أميدرما لم تيبي مبغبني درما a to tu yo du yimme sientirma pumi aba in zan ni tu dire to to ko ndu mashi Allah wisha shi banta antirum po mo shin ba yim turum ba yunju mbara ipa aba imma asi imfape po antuba tire to dun kyuka ntumu mbangongo pa nkwanina mai bato chinu botire mashhad mi to otuka mboye munyutu yoye mbami jamwat binget washin abo yo jamwamba shimwamba ganga yafa mwaye kwishi jamwamba ntim anga ka to otu anda mbami popu tungo ngwashi wa ba khushu lab Allah pura wanina abadiran tawtu ibagat aga lab fu yeto ni gyugyu ba hadith yonga tam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ten tabsha tawtu muno ito oshiambuna yuga babada ku onko pota ya kumsho ntammi mimena ya tawtu mi mandon bo nyimbi kanni mi da ya akallahu kama dayyatani Allah pubu ya kawo pubuan na totu wo washi pom shapa mbumina ira totu Allah na ngat anku potpo yanzu yanke ruwa ba yanzu yanke lingama Allah subhanahu wa ta'ala ba mfiyire totu ni ipem nkwat totu shindon Allah ni ngayintwi mi hafizaka Allah kama Allah shi mu ya ga ushingan. Faslun al-mashhadu thalithu mashhadu al-mutaba'ati wal-iktida'i. Naam, poyako. Faslun al-mashhadu thalithu mashhadu al-mutaba'ati wal-iktida'i. Mbara yuanta mumensi itati kamba pakata otuyimba kurrata ayun ife shamba amina mashhad ba imensi ne mutaba pm bop waliktida ba yira yuwa to ko ga antum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashhad pm bop yani mbata ba mbinkut وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما كان يصلي. نعم.
وهو أن يحرص كل حرص على الابتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما كان يصلي. إلى مشهد يبقى متابعة بالاقتداء وهو باير أنك يحرص بنزو كل الحرص نغورو أمتين على الاقتداء وبي أمبوب ويأرتوتو كان بي أمبوب في صلاته تتوتو ينجي أرى بالنبي وغانتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي من تؤير يوتو كما بونغنغيكا كان وغانتم كفا يصلي من تؤتنا بدو إمي صلوا كما رأيتموني أصلي شنن تؤيم بويكا فيغنا من تؤنا ويريد أما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. نعم. ويخرج عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. أتوت يورد إفنقني أنت ما شيكبا الناس بنيتو أحدث أشند إكبون في الصلاة تتوتو من زيادة كيتين كوشا والنقصان كين سوشا يو akabandi ikanga tum kapa nton washin yigommi abun bari wo pon ku ushama jam to ga limen en shin donyi da fongura ne puna be mbu mbapa to na afu nko yo ashim ga awlimen shetu wal limen balimen ga tum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye kaman ba fa salama ishin ta she muslimi igat azkar pa yi lona bon warina kalla abo numa me addu'a shu ayuna yiran bimba yi kuwaran shi yin ga duk a yera shin du in ku usha ti to shi an bati yuwa ga ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi gabe len ke yo bon shi min du mo bo su ishomo yim ti yin ga ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbe buira to a shi to po vuyi mashhad yaba mashhadu mutaba'a والاقتداء والأوضاع كين توني مو بامبا التي لم ينقل بك بما نكورمو أن لأبو رسول الله قال شيء الله صلى الله عليه وسلم شيء نشيء من هاتهم كيمو إنشمبا وإنشنتو كمن بما نكوري رمبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شبين قد أن أحد وشنديم min ashabi po sumpi wo ka bayyana li ji rapoto otun tena po ngantum ba parapun po bayunat ba ponkon abi won shim du mo yum tumen po wo fi abandi ti sunna ngantum po be wo fi she mun turu pa sabe karimi monka ika yera ngada po ngantum abandi buina bu shinto yu afena yuwantu ina ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك. نعم. ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يقفون قوله ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه
ذلك wala yakifu to tu yo anta mi apapi ambo ngatum ama bimba ye to tu pompo pentene yap inda aqwalil murakhisin te mo pa shike pompo pa bintu ne rukhsa lira alladhina shuwa yakifuna bantena ma apua akallin dina yukushati ma yukawa ya atakiduna ban kun yab ni wujubahu jikrina ande mimunenta to tushia ba yinga antum ka to na ima bantena puwa shikat rabin tuwane lura shuwa bantena pandi nan kushe yuwa ban kun yab mi ya ba yikri nan ba ban kun yab ngana ghayruhum mawpun puandi mawpun wa yakunu tufa kan naza'ahum basuyuna papuwa fi dhalika tirayuwa wa ojaban jitni ma yukawa askatu bash ba ya ba'na baban jitni wa fa ba ya ba'na wala alla al ahadith ma unka fa hadithi wa shikan ga timo sabida ba pummina wa sunna ba sunna ga timo annabawiyya ba yi ga fa ba sakan min janibi ya ba bo ba yi mun ba yi mune ton ji mena yo mune ba yi ba na shi hadisi ke sunna ba di mo bui na wala yaltafituna shi re ila dalika fati wana do mapemmi mo puntua ne wumma ruksa lirangam tuwa ret o buti lira yo mo punduni pan yo wa wundira na abatu kat ahadisin tana ntuwan det mi ba fe bo run kadin to yun shi da ligaramen ma shi rapuan yo pa ligaramen shi hadisi ba pona ba ma pisha mi pa yo na de ko pa numi wa yaquluna nahnu muqalliduna li madhhabi fulan wa yaquluna farimi nahnu bina muqallidun bi wan kad li madhhabi bawti wa wana fulani kike anda me yiye na wa madale duka ko kallada ko wankot te yungam panji rangam poti madhhabi abu hanifa ke madhhabi malik ke shafi'i ko ahmad yaje janna dalilu ngara ta hadisin zain ket ba pumin ke sunna yo abaran kedin era malam ji na shike ninga ci sapun fu yo fu shi fu ambo fu ka batoni hadisi tabshayim nge wan sho yi mo lura yo madhhabi shi ito mena nta hadisi na malami wa hada la yukhallisu inda Allah wa la yakunu udhran liman takhallafa amma alimahu min as-sunnati indahu na'am wa hada la yukhallisu inda Allah wa la yakunu udhran liman takhallafa amma alimahu min as-sunnati indahu wa hadha yirayin gangama yonta hadisin zankat ba sunnan zankat wangatum wankut na me shehu shu ma'alamu mazhab shu riya yi bomi ta hadithina yirayi shikat la yukhallisu afailo ngumi mowi afailo nzani ni inda Allah masa Allah wala yakunu shibene bimba udran mbasa liman ni shemunu takhallafa ifa ana anta ma yukawa alimahu iyi mina sunnati ti sunnan ga antimo inda wa ba kuyin aba belon kori yo monto ga am shemunu igba sunnan ga antim rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashimi shewushi imam shi ke madhabi shi riyamin mun ga ko imi maka fa inna allah subhanahu إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول كل أحد سوى الرسول فمأخوذ من قوله ومتروك نعم فإن الله سبحانه إن
غيره إذا أمر بما أمر به الرسول وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. don yire wa shikat yo inze mi jaka tindale wa kike yuwa po malam kike cewu kike kunde hadisi ga tumnu abarangen na hukun nami a baye ka kike ka ganna kira shi ka tabta gumi wumpu musu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadisi ga tambara mai mun mangako mi fahimta shi ngara inna ba da mi Allah subhanahu fa zankat innama alinami amara isa ana bita'ati rasulihi po yu'ushunga ntemi wattibaihi po api embom kummi wahdahu wiishi walam ya'mur iman sai mo bittibai pa imbata ghayrahu mu'min duni wa inna ma linami yuta upa man yu'ushur ghayrahu mu'minan di monga tema idza bo fu kayra ma'alam kay shehu ke liman amara imba sa ngam bima po yuka ba amara bihi ar-rasul ga tamsana era pamam sappe pamam bi utitin zai nufu bo mai ma'alim lawon ziyaka lawon ziyan damnyenye nufi an ta ofi lawon titin wuri ka nyinyi riyana binde ka ngantum nyinyi ka twende nga nyinyi na kuma an zi mu lawon zai na babo ka ma'alim gige kariyi na shehu gige kariyi na ba an jam ni sanga ba shikat ali nan tabatu mu ye bin yin fabsho ntum yin zankat bangan ne inga tum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ahadin mu'nshishan di munu siwa rasul indi mo ngatum nam fama khuzun bui ba yupi min kodi shikati wa matrukun bin bayu ta shikati ifa an bi shikati fu yayyuna ba qala allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba a shikati fu ka afa ana baka قال الله قال رسولنا بنص القرآن لامي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أفك سامي فيوشو الله من يوشو غاتم ينغي إبيش أطيعوا بمبيش وأطيعوا shimbe wa ulil amri ngampa ngai pa ga sa anga marfa na yi ka pa ma'alim po ga bates ai kashi min so mi wa atiuna pa ma'alim ya hanga ka yabta nanta awon ka poti ta Allah po ta rasul ande ma'alim yinga ane tisu yinga ane afa ye shimbi wo intentum nsa aiwa fa ana yi Allah po ngantumu ushikun zai ha ma sa ma'alman ba sa ante su na mashiga nawa ba bula ta atali makhluqin fi ma'siyati khaliq yushundi ni shayu buoma sai shunga buom Allah ba bin ziyaran ya walladina la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli bama pina mo shiket kuma su yi Allah ga ingirin bushuwan dunsi shimpuri yena fufari in ku shawun gumawun na mo shi shikaro bi nan kuma sai ba inga tibina andima ka Allah an tin da shi mi abai wo pon sunan ti sheyima na mi apeyiwo apeyake apeyu bu po pa panafie po foti kitabullah ba sunan ga tam rasulullah sallallahu alaihi wasallam watan kan di kumi wa kafana irin di to yabti yupo emfe yiwo po suina ndima ma pa muslimi pa mu'mini wadam suina fu ga dele bi nan zan babon wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim da nga soti mamba ke mbi ma bimbu fu ga Allah linga po ga timina ibinge mo che chicho ane suina na mbu mun pa ba mu'mini ba fu ga ndinga ma ntui tenati Qur'an tenati sunnan na funga da fan suina me ya ana fa ya mu me piya yi maka anda fiton mu man yi wo farushi mun puwa wa fa suina timma
iwon kwata da aslushi fiti kitabu sunna maka fa yunatin di illa montuina afaka yimfeyi mbi ngangan di nga kumiwo akapana bafu yini kiyas Allah fari nga pete nga antimi mi abo man ziyengo wawo kwata Allahuna qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah abo man ziyenga yumi pang Allahuna panta aka bongo kwata Allah yo mu an kwati bu kwata ngoyin maden mi yin siye mu yo kwata ka mu man kwato sheyima babanta awo kwatera Allahuna fattabi'uni mu ba ban biye bo kun manga tum jonga man jabyana ti shengenga kamar je ne ngwatum kwata Allah ifete rabbi jun ni wa zaman ayra Allah malumi faqad aqsama Allah subhanahu bi nafsihi al-karimati annahu la nu'minu hatta nuhakkima الرسول فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما نعم وقد قسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أنا لا نؤمن حتى نحكم الرسول فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما. وقد أقسم الله من دعت الله سيب ما سيب سبحانه فونزانكت بنفسه كريما مبتوين سيب نوريو أبا شك ومي وأيوكا أبوان مي أنا أبدا مي بينا لا نؤمن وما هم بسو بنتم حتى كا نحكم أبو وندي غام ورسول غاتم فيما جيشيوكا با shajara avu bena na mafanu pona ibe lingama na ubinga shisho mbe wannan kadu po shiko ntanku shuru po li hukmi tindinga shike lina wa nusallima mbo iren dinga tasliman da yimbu alimna to bo aya yuwa Allahun zai tumi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله مي فمشين لا به وربك مسيب ملينغا ينغرومي لا يؤمنون بما بوسو يمتم حتى كاكابو سنتيما يحكموك بوبو تندينغا مبو فيما تشيوك با شجر أبو بينهم فانيا ثم بلونا يبتو تندينغا مبونا ولينا لا يجدوا بين قتيا في أنفسهم تنتي يبحر جنة موشن فر أنا مين بمدينغا مشهور نمن بدنا أنغام أو من فا سنة غانتي مي بندي مي بام فا يبونغانا أنغام نمبو ما بسونتم ككامبو يبا لي مي بام فا أنغام فا شنفهم فر بمبا منتو مما قديتا تيوكو لينا ويسلموا مبو mbe mire ndinga taslima ninda imbu kabumba mumfi bawo mumfi wa sonte ayera wala yanfa'una tahkimu ghayrihi walinkiyadu lahu wala yunjina min adabillahi nam wala yanfa'una tahkimu ghayrihi walinkiyadu lahu wala yunjina min adabillahi غير التحكيم إن وندي إنغام بغيره مؤمناندي مونغاتما أبا فعنا إنغاتما ولينكيات كي إنغوانتان كنشورو نمؤمنو أندي مونغاتما يبتين تامسيو مونغونو بوتم بومكونغاتما نعم يينا فلا ينفعنا فايلو فاري وبوا يوندو مبميكياما umi nka pambi embom kod ma aluma yungura shewu sha yungura imamu ce ngura mazhabu shi tarika shi yi nam to fere wuni kiyama ni sheshe wala yunji na fa ila ngumi upo min adabillah do tinga Allah subhanahu wa ta'ala fu yaka mbisho to pe semi paka pemfu ngantimo kasheshi ne puna bo mako timbem tisami inawa ata anage ke baka pem ti asena bisi asira
غير معلومي ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. نعم. ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. ولا يقبل بنم دو بقور منا بوبوا هذا الجواب يم بشكل إذا فيك سمعنا نداءه فونو ينفوشي سبحانه فونزانكت يوم القيامة تلين تننا إذا فوتو بمكا بماذا أجبتم المرسلين بابنفو بمبون كشو ومشيشن بونا بمكا odo pamaka umin kabi uboka ma'alama shewusha imamusha kafanna aramu be imbri andabto fadi mu fa innahu la budda an yas'alana an dhalik ko shindi mi yando bishu boni rayuwa fa ban bisha wa yutalibuna bil jawab inta abombri nufo qala ta'ala allah nan zirami man suwa wani tawkid kungam atote ya into bija ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله تعالى نزير من فمشي غير لا نسيب سيبمي نونغا أشكر وفيه نعم بيندو بيشا الذين بمبو أرسل إليهم با ششغان تم نبونامي فأنتم كوب كبير مهنتم يدينا تم أنتم وبكا مهن نبغنا بكا يؤون فا منا ولا بيان سيب مي يوري الله غيشي أنغا غين سيب يوم كي يانتا إنزغا وينكو كنغام من نسألنا بيندو بيشا mursalina tunwa pwansheshe pwambo bya sho wa msheshe nami o bika bi wa men baka me man dio mi bwana na ke baka me mbom bwanta ke baka me nzienja andura mai ba ka pwan mo bwana me dintum yin nzienja andu ngbe wolo mo bwa me te pwanta na ka bu kun sho mi poget na shi sa amba dirma pwanta ngara pakanje mfa anaka ni riena na yan kare ba boka hunkan tan tumnyi apa gogo man shin tumnyi aya ba di da ba di wasat ayi manju andi mi ando to wu pwam wasati ya di aya ke hadisi aka mo pwenju ya wasati ya nan tumnyi shi aya ba hadisi ba di wasat ka Allah ya gogo ma ka pwami wa ndi wa kadhalika ja'nakum ummatan wasata jabun bu umma ba wasan si intimi wate nabira wasatiyan abafuka pungantum ke yunda gantum poshi tuan zenzi ija adira bu gbede wolo bi shi tuan zem wat ya adira na bu gbede tamye aba mu pati wasat ka nsi ina na si ini ce yumtiliti na ka gatum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bika bitwamen أيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوهي إلي أنكم بي تفتنون وأني تسألون يعني المسألة في القبر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون يعني المسألة في القبر. gantum rasul sallallahu alaihi wasallam ikadi rami uhiya butun intum ilayya nama gantum intam shikadi ne kunti wahyun yuha antum butu menina mi annaku bande rami puna tuftanuna banto na wumbi tingasha bando ko de mon na ko tingasha
tus'aluna panto pishawu anninduma yani ga dimna juntum bo mas'alatan bishayu fil kabri ando automatis yana yaka bukhari yi rahimahullah to bi sanadi yina mi ngati rasulullah sallam iba mansa allah pongolici imi mo shimdi mbwali mi palle nima to meti aljanna jon bi jon mu jon da mu nima jon puto nan tum nima mi pa ndo pa na wonti session nim fu pa na yo a مثل أو قريب لا أدري أي ذلك قالت أسماء دين فأنا وافينا فأنا مسيح الدجال فأنتو بيشن شمو ما دسمي كم يشوف فندو يمنو فكاشي نونا فأنزي بونغاتو ميو كابا بيئة كا منكيم فنو abanda wi shenga nyinyinu ko nget ngwa mfani nyinyi bashi to manga sontum ye kalen shettena manjia mi awil mukin ke manjia mi kare pomi nga mu'mini ke kare pomi nga shetta bayira hadisi akwa na asma'u na asma'u iramun pamme iramun aba muhammadu sallallahu alaihi wasallam aba ngatum allah igabuto ne pini rana mi po ayira pi pemfushi wattaba'na mbi mbwabi pi wahi kadena mbata huwa muhammadun ahawi annabi muhammad pekari nga kaita pari ndi ashini mi wuya ngwana liye wo aba po kadina bibi teji mi wo pa shetti ti rayuwa obo ndi mo pasho obo ndi mo pana nam baji to mo mumpe mo ngubina ke yuwa ikade pomi nga pa tuna iremi obo pite mi yi mu no buka shu sheshinu buna uka kuwari bona imi manje ladiri kakan yi upuwan zai mu ayyum zai yanka mi abuwan shi da untum ga nan baga da ba yure mo buwa na njabje ka kura bonga ni mba ti wo bimba ti wo abuwa ba me shushwa a peyi wona mbuka a peyi tagana andi nombe ando ga shetta diga antum allah tuwara yankari ga antum tontum shafara yankari na mo chika umba tumbo ti japto ru ba duna andi mo bu wa gumu mo o pantu mandi o duma ma pantu o komba mu wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banga antum bu antum yi sa mi o yi ni je rangampu ni she wa shi to mfa anayi bakan su mun je bunanan zai yi kwa kike mu na duwa rai su mate pangunda la we pa to ko mate ba de la kake won fi da paje ki ba da mi hadisi ga dumre yi mako tanga ta kake da la ma tanga ta kake libga ma na hadisi ga dum yi mako hobo yuwe ga litika ga tirana obi ayonu bayu daiwa mamanta iwa kanta mu'mini umma ka anto fa ko ndo ngumma tisi fi ka bisho to bansin faman intahat ilayhi sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa tarakaha likulli ahadin minan nasi fasayamati wa ya'lamu na'am صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم فما شنغير منش شمونو انتهت أول دي شيليه ني أتومي مسيشي ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantum kariyi bomi ngantum kariyi bomi bakare bonga tifu ngatum ci sai ato menu ma fu ya ma ba minu na bu we ne kwadon ba sa Allahu ma kunna mu'adhibina hatta na ba sa rasula bi man ba yu ga ko kambo ngantum to ne po ngantum to menu cikati to menu wata rakaha ibintan shi be min batan fa aboyin ngantum karena mashika likoli mashi mo shi ka ade mo shi ndi mun minan nasi to ripo yuto na
fa sai yaridu yawmal qiyamah wa do ke mayan kiyama wa ba ke ma tira lejin tenana wa ya alamu yi tira lejin mu gaban dam pensie ti yo pensie yo ma ji ko njuna andi mon gaban kam kampon yo ngin kam mo wendigam na da ka fito feruna ka fu ye umbi na yu shi kan ga tuma na ya nen tentum da inten dina mashhad tishin mafuwa shi popuwa babban dishan aba faslun al mashhad ar rabi'u mashhadul ihsani wayanka faslun al mashhad ar rabi'u mashhadul ihsani baran santi timbar mashhad wanda men sienu di to ka to mbayo aba yika qurrata ayuni ife shin ba amina aba mashhadul ihsan imen sin ihsan yo aba anta abudallah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ako mangu sha Allah poye wa anji wani mo wanda mi yono wi ma fo yono wi tin jungan na fa innahu bu wina yaraka ya anji wono iyo mashhad wa huwa mashhadul muraqabati Allah ka annahu yara fadin tawja huwa mashhad aba imen sete muraqaba imen shi mba Allah huwa aba an ya'budu Allah kai man gusha Allah ka annahu yara boy ka Allah wa yigani na Allah ba zai yigani pekadi ma mo shi wa ndgam je di ganna Allah na andi mombe puari nga ko mi ka annahu ba boy wi man pani yara ho ya yigani ha pari apa haye pari yigani be ba ba yigani wi o kan zo yigani Allah mbodo bi ja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o bi ja ba annabi Musa ko bolo nzemi rabbi arini anzur ilayk o Allah lerunu manjono Allah pona ni mi lan tarani tablo yonu wa yom bara fu ya manzan ka rato ma'ana duma mi bara to aba fu ka manzan ka ma'ana gudin barana ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'ika bara shi aisha to ma nabi Musa na ibunzi aba fu ka faka mi kuwana ebi di tuktu ideka ma pentu tablo be pisha is ambition no mo je mo no mo ko ti pemtu me ya nabi Musa no ngoro ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoro ashe an ku pemtu yo wonjo nyinyina na insha yi ga dumo ga manjo ni na aisha zani man za'ama anna Muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam kan ra'a rabbu fa kadaba mun ne zai timbe me nabi Muhammad ka be yi nyinyina bo ya gambe ika yompo Jibril wala kan ra'ahu nazlatan ukhra kabi yon jibete mo onka yinsi inke pa mo onke fu ye ka pum jugoni te pumbomi ye ka twenze ni mi ikra yankan imanze ma ana bi kare dia mo ga injakan isami to me ye kayne ikra bismi rabbikal ladhi khalaq anta amsanga abo me yonna Allah be pando yonna Allah bo kiyama to ga bi joni yon ga pemtu kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubu abo hakoto pando poni tiwacho ka ban jonga nga ingara na pompo ga soti mo wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira mi mamna ndo po boni freshi bo ga bi jonga ingara ira fu pin fu nga ana po shamba aljanna yo ko bantu mo era Allah funi wa ziyada aba ni pompo sontuma ni shumbo kallika ni ziyada ba yiwen ba mi Allah wa hadha al-mashhad inma yanshu min kamal al-iman billahi wa asma sifatihi wa hadha ila mashhad yo baba antuman sena inma linami yanshu anando min boloti kamalin zunkat imani suntum billahi du Allah ba suntum ti asma'ihi ba mimi wa sifatihi ba pamfui amma ba ka imani rumpo mun amma ba ka suntum du asma wa sifati runna mbuwa faka wuntam yire ban ko yo bundo menti de martabato iman ko de martabato ihsan ma imani runna iran ko ashayna hatta fatam kunun dia kako to menti martabatu ihsan hatta ka annahu yara Allah subhanahu
فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتورد أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. نعم. حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق السماوات مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه ويرد أعمال العباد وأرواحهم حتى أشبه كأنه بويكاوي يرى الله إنجمبو الله سبحانه فونزانكت فوق إبنانا كندو سماوات بوبوت مستويا يعني إبنانا فوق كندو سماوات بوبوت على كندو عرشه بفوني الرحمن على العرش استوى الرحمن قارون كغنزن استوى إنانا نمفنانا يو أيوينا على عنده عرشه goshin yin mantayin fa man sini mon shayu ka ba ba kundu Allahu na andi mo inga nana wi bi shaba bid'a sun ga Imam Malik na ya listiwa'ul ma'lum na'am wal kayfu majhul was su'alu anhu bid'a na'am inga na shi Allah ba mi koyi yin to she inga mi ba mu re yin ngana bungu yin mantayin fa man sini aban kudita aba ma'lum. نعم والكيف إن وين بيجي مينغانا نكويننا نعم مجهول أبا يولي كم ما نجيمو ما أنتم يمان في رانا من إن وين بيشنا أبا بدع أبا يبوشا أجل بابويكا إن جوام بو الله يبغانا كندو بوبوت كندو نغوشي يتكلم من شكر بأمره ننسى أغشي ونحيه فاوين غننا ويدبر من بافت amra khalikati nga yupuwa mace yani bandidi je yupuwa mace fayanzilu al-amru ngamsi min indi lopui wa yas'adu wanku wana bin kuwa ilayhi wajiri ilayhi yas'adu kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u lishi kan zamshin kati la ilaha illa Allah an kuwa naiwa o kiyemi akuwa aba amalo الصالح فأنزل عندي نيادي نونكوا يوبلا إلى الله نعم يوابن من تا أسانوي فأنزل بكل إخلاص ومتابعة ننزل مني الله من فئي عندهم فأنا أبيكا يعني بمن فوق أما نك يانكوا أنا متوبون بقى سانسنا وتورد أعمال أبو بويكا إذا إنجوا الله بن فيفا إبادة بقبل وأرواحهم بايين شبه بن دو إند وفاتي موافاتي عليه يوبن دو إنتوما ين شبه عليه ني الله أبو بويكا إنجوا الله وبتول من فيفا أبقام بوي بين في ين بن بوبن دو إنتوما نني فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويعلم ما يريد وهو فوق عرشه لا
ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فمشي غير يشهد إن شيء ذلك يرى وكله بمتين بقلبه نلمتي ويشهد شما مينسي أسماءه بميمي وصفاته بابنفي ويشهد شما مينسي ndo kayyuman Allahu yebanga napmi shesheyim attena apa wi attena mena mo sheyim bo bandi mo boy wanto nabira wi Allahu tenana akayyum hayyan ga yene yo abanga yene kakan sami'an shakkan ga yo mo shendigam mo ndigam shini na basiran shakkan ga yo mo shendam bindigam shiti yonna shina azizan kukan fon yo mo shamuno fa puntandu minendi mo na hakiman shakken ga yingam lingam jam sheyim potindi tina amiran ga insa nahiyan ga yingana yuhibbu yangu wa yubghidu min sira wa yarda mbema wa yaghdabu min shua wa yafalunge mayuka ba ya shawo yukuna wa yakumu ndinga mpodi mayuka ba yuridu yumma wa huwa wi fawqa arshihi iwa kudum washi لا يخفى عليه شيء يبا غاني يقولون وشينا لا يخفى عليه شيء مو شيء وان جنينا عندي من تي اعمال ففا عباد بقبل ولا اقوال في مو شيء من دم جني دي بشكتب ولا بواطن كي وابا ما تنتم فم شوا ون لما تنتم فم شونا مو غان دم جني الله هنا عندي مو بل به يعلم خائنة الاعين الله ينا بمي وبا يوم في فيره وما بايوك تخفي صدور لم تكن كانكا اللي مش كما تنتو لم تكن عندما مرتبة إحسان أفريقو ونتنم ويم يا أما لم تكن أبا بويكا ونجونا ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله نعم ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه والإذلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوساوس وحديث النفس ويجمع القلب والهم ومشهد من سي وباي إحسان إحسان غموكر أصله أبانغا أعمال بفا قلوب لم تم كل هانوي متى أما فيكا وميت يرين تونتنا نعم بو ميت تونتي ولم تو نعم هايرم بمانغا نونا نعم وي شيشة نون تتن بونوتي مبما بفا فأنجمت nam wa ma si titin bo tika lam tu bu batira fa yon fa pare nga bo mu fura fa jamwara mbe ka wune fa ashu ashi aka wun ji ma si fa ti lam tu fi mi fa yi ba man fa na riya antuma pram wan tuma seption wan tuma ururu tuma nga di ababa fa lam tu ka bolo jin fa innahu abanda mi yujibu al haya an shi jidni muni reto ika yanzu ni Allah wal ijlal fa gwima fa wa ta'zim fa ayum wal khashyata fa lib wal mahabbata fa wal inabata fa badnan fa musu Allah wat tawakkul fa ju anan dumi wal khudu fa mboran waru lillahi ni Allah subhanahu fa zankat wa zulla fa yiran waru lahuni amma mai yi tudende wa yakta atin wasawisan gufa ranar gumayuwa wasawasi khannasi shaitani ga to kai ranar gumayuwa umma kum sha Allah khannas
ibanga shina badna manjama into kan men lamtumuna wa hadith nafs an tingira sanga lamtum yo mate di to na lamtu bi man sage mo ba sanga mo wa yajma shimbuwam shakal ba lamtum de wal hamma ko ma wumma ala Allah ajiga mo do Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai no tiran tunde andi liga kari fa hazzul abdi min al qurbi min Allah على قدر حظه من مقام الإحسان وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. نعم فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه مقام الإحسان وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. فما شيء حظ بأيو عبد من القرب تنقبش من الله دو الله هنا على قدر من جدنا حظهم بأيوي من مقام الإحسان تليتنا إحسان وبحسب تفاوت وبحسب يبيع مومن انتو تميتي إحسان بيو الصلاة تودو تتفاوت دون حتى وميكا يكون بين الصلاة الرجل أم بجفانا تودو موبع أبرن من الفل نشار كما يكا بين بعد فانا سما يفوت والأرض بونسين ما تودو بأبرنا انتنا وكيامو ما انتنا بأجيب وركوه ما بين كمشب وسجود ما بأي شمان واحد أبندي بابا كمنغو ndo ngongo mbaye man singongo nan share wa ba de fana yi po yi aba yi fana put ponsie man fuka mun fu mashhado al-ihsan mun fu kayo mun be ba shakka gabshi mun ngu Allah mbom sha kalbu shi lamji bo hammushi ndo Allah subhanahu wa ta'ala ali kari gobe aka gobe zaga na ba ka ban don bo Allah subhanahu da ma po ti an jira na mi yene fo no bo me tira martaba babu wadan ju ye ka gadim ya bira martaba bo dina martaba na madinu maratibu din ba itet na martaba iman martaba al-islam martaba iman martaba ihsan ayo man jira fanu alga mo mashuna na mo martaba ban dum ba hadaf ami wunye wunta aka rena nama Allah anta uswan da wumi a imani fa kinkimi fa wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadrihi khairi ba hadaf wa uto ya aya ti ya manje wa be tira hadafu al-islam na aba yi martaba wala wayra manjanun na o yere manje bobowa na wa munwe ka mejin tute ihsan ka tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fu shalamti bim fu jambumi afaka allah ma an sabimi wa innaka la ala khuluqin azim upuma batin toro ba bi mane ihsan yan fa ayi fa tin bode su ntam biyu kat ya biyu kat malamti na lamtin ran fi a cikin shi da Allahu madintu wai wannan ayira ko to ganyi a shum upum shafana aqida wal manhaj was suluk aqida ba iman na manhaj ma jin zain ka fa islam na tun was suluk na abin ga tun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi ka sulamti na don gushi mun te ba nda da yoyera na yo nga tim ka ye shambum tuon sopo shudap ni aqida shindapa shunde ji yap shindap na ni manhaj al-islam ka bo fa ka fa islami na jimi aqida binan shu tun at islami yam tuma bu anto veka ba ti ti bo kalwa ba ga solok
yani ntimbo kana Allah fu no bo me maten ana me mo on che dai en tol shinyi ntim suyi ta mo ndi no yimin be amanzani ba ga pi men bo maten na yi bo mi banje sha ti yiya na wada yon ci mo pa du'a de shi ndi yin fu bo min ga akida alhamdulillah aba yina na no wunte na wunte ga akida be mo yum kana manhaj kana nti wando be nji era ti fek nji ka bo ke arkan islam pa islamin mo me kana iwa wanka te isa do man ta zemi akida wanka te imani manhaj wanka te islami na ihsanu na wanka te akhlaq ke suluki masheshi yo anda abu ma'asi matentum yin nan yin kwata man ba yimtum ka yubo yi na man tamma wa sha Allah me babu te man ji ran Allah shin fona no boka wonju aran bin fa'an ma nderi ba njeri ba mo yu ne ma ga ban zai nufi na kan shin yi ndu mu fa'an ha mo kam kenga mo ba nan si ya mi ga توحيدي كمان بنقول في توحيدي ده بتوحيده التوحيد كإسلامي هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله مو بإسلامي ويانكا مو بروفيسور ماتي سوربون غاي جاكا نونغا بيت بيشوشي عرب نونغا دي جزيرة نعم ويومو مبيت إتم فاجونا شوشي عرب نونغا bi jaka ka hadisi nga ni tu pa jumate tu mo mon ka lam ti pa jumate pa ko ni na de mi we jaka na ama ni du mi mba do man ta mi bo ma sin do ti jaka shinget a ni bo ndu po tinget na nga wajira laysa al iman bit tamanni wala bit tahalli انما الايمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال إيماني دي بو إيمان شاء كي نموى إيماني كي مشي كي إيماني نعم إيماني بايوا وانشو مبوكا ما ملمتو فعشو ملينغرشي نكوانتا يواشو ملمتو سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم إن شاء الله